यीशु मसीह के पुरशफ़क़त और जलाली नाम में सलाम। मेरा नाम सिस्टर राखिल खुशी है। आएँ आज मेरे साथ मिलकर खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से चंद एक सच्चाइयों पर गौर करेंगे। जो खुदा के ज़िंदा कलाम में से मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बांटूँगी। ये ज़बूर 91 है और इसकी आयत 14 से लेकर 16 तक है। आए मेरे साथ अपने खोलें कलाम मुक़द्दस को ताकि हम इन आयत को पढ़ें और फिर हम इन पर मिलकर गौर करें कि खुदावंद का कलाम हमें इसमें से क्या सिखाता है। कलाम मुक़द्दस में यूँ तहरीर है, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊँगा, मैं उसे सरफराज करूँगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूँगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा, मैं उसे छुड़ाऊँगा और इज़्ज़त बख्शूँगा, मैं उस उम्र की दराज़ी से आसूदा करूँगा और अपनी निजात उसे दिखाऊँगा। अज़ीज़ों, जब हम कलाम मुक़द्दस को खोलते और ज़बूर की किताब को देखते हैं और पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे ज़बूर हैं, यानी 150 ज़बूर हैं। इसमें बहुत से ज़बूर जौन से हैं वो दाऊद ने लिखे, सुलेमान ने लिखे और भी बहुत सारे लोगों ने लिखे, लेकिन ज़बूर 90 और 91 ये एक ही ज़बूर है। इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये मर्द खुदा मूसा ने इसे तहरीर किया है। और आज जो हम सीखेंगे और जो मेरा अनवान है वो है दिल लगाना। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊँगा। मत्ती की अंजील में लिखा है, जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल भी लगा रहेगा। जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं, वहाँ पर हमारा ध्यान हर वक्त लगा रहता है। अगर हम खुदा से प्यार करते हैं, हम खुदा के कलाम से प्यार करते हैं, हम खुदा के वादों से प्यार करते हैं, तो फिर हमारा ध्यान भी हर वक्त कलाम पर लगा रहेगा। खुदा ने हमें एक काम करने के लिए कहा है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया। जब हम अपना ध्यान, ज्ञान, अपना दिल खुदा के साथ लगाएंगे तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊँगा। किस बात से खुदा हमें छुड़ाएगा? आज हम अपने चारों तरफ के जब हालात को देखते हैं, इतनी कश्मकश, गहमा गहमी, गुर्बत, बदहाली, नशा, मुश्किल हालात, जॉबलेसनेस, प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम, डिप्रेशन, और इंसान को कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो कलाम मुक़द्दस के प्रॉमिस पे हम गौर करें कि खुदा यीशु मसीह ने भी प्रॉमिस किया कि मैं उसे छुड़ाऊँगा। खुदा में ये सारी कुव्वत और कुदरत है कि हमें डिप्रेशन से आज़ाद करे, वो हमें अच्छे रोज़गार दे, वो हमें नशे से आज़ाद करे, हमें मुश्किल हालात से छुड़ा ले। देखें, आज की जो जो रिसर्च है उसके मुताबिक पाकिस्तान में क्रिश्चियन मेल 26% नशा करते हैं। इतनी बड़ी जो तादाद है जो नशे में मुब्तला है, उसे कौन आज़ाद कर सकता है? यीशु आज़ाद कर सकता है, क्योंकि खुदा उनका वादा है कि मैं उसे छुड़ाऊँगा। जब खुदा हमें छुड़ाएगा तो कौन हमें दोबारा कैद कर सकता है? खुदा हमें बचाना चाहता है। लिखा है, मैं उसे सरफराज करूँगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। हर इंसान, चाहे वो बच्चा है, औरत है, मर्द है, लड़की है, लड़का है, हर शख्स ये चाहता है उसे सरफराजी मिले, लोग उसे पसंद करें, वो ज़िंदगी में तरक्की पे तरक्की पाए। तो अजीज़ों, इंसान बहुत कुछ इसके लिए करता है। कई दफ़ा लोग शॉर्टकट इख्तियार करते हैं, गलत रास्ते इख्तियार करते हैं। वो ले तो लेते हैं सरफराजी, लेकिन वो वक्ती तौर पर, इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। लेकिन जो खुदा देता है उसमें सेटिस्फेक्शन है। हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने यशुआ की किताब पहला बाब उसकी 8 आयत में लिखा। जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह खुदा ने यशुआ से कहा, शरीयत की किताब तेरे मुँह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा उस सब पर तू इत्याद करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। हम चाहते हैं बिजनेस में कामयाब हो जाएं, हम जॉब प्लेस में कामयाब हो जाएं, मैरिड लाइफ में कामयाब हो जाएं। तो हम कैसे कामयाब होंगे? जब हम खुदा के कलाम पर गौर करेंगे, खूब ध्यान करेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो सरफराजी हमारी ज़िंदगी में आएगी। और यही वजह है कि जब हम उसके साथ अब सही तरह चल नहीं पा रहे, इसलिए हमारी ज़िंदगी में सरफराजी नहीं है, उसकी जगह नाकामी है।
کلام مقدس میں لکھا ہے کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے، وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، وہ اسے بخشا گیا۔ یسوع نام کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ خداوند ہی خدا ہے، خواہ وہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ زمین کے نیچے کے پانیوں کا۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، یسوع نام کی ایک پہچان ہے جو کہ ہمیں آگے لے جاتی ہے۔ ہم یسوع کے نام سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، ہم یسوع کے نام سے جب اپنی دعا کو شروع کرتے ہیں، ہم یسوع کے نام سے اپنی دعا کو اینڈ کرتے ہیں، یسوع نام سے مانگتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یسوع مسیح ایک زندہ پرسنالٹی ہے، وہ اپنی قوت کو ظاہر کرتا ہے، وہ آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا ایک نام ہے اور وہ نام ہماری پہچان ہے، اسی طرح وہ ہمارے مالک کی پہچان ہے، وہ ہمارے خداوند کی پہچان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب سکوا کاہن کے بیٹے گئے اور انہوں نے بدرو کو حکم دیا، انہوں نے کہا ہم پالوس کو تو جانتے ہیں، انہوں نے کہا اس نام سے جسے پالوس حکم دیتا ہے۔ تو بدرو نے اسے یہ کہا کہ اسے تو میں جانتی ہوں پالوس کو، تم کون ہو؟ تو جب ہم یسوع نام کو جانتے ہیں، ہم یسوع نام سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی حالات، کوئی بدی کی قوت، کوئی مخالفت یسوع نام کا سامنا نہیں کر سکتی، کہ خداوند ہمارے آگے آگے ہو کر چلتا ہے۔ آپ اگلی آیت میں لکھا ہے وہ مجھے پکارے گا، میں سے جواب دوں گا۔ جب ہم خدا کو پکارتے ہیں، اپنے آنسو بہاتے ہیں، وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا پربھو ہے، وہ ہمارا بچانے والا ہے، وہ ہمیں جواب دیتا ہے۔ زبور 121 میں لکھا ہے دیکھ اسرائیل کا محافظ، نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ ہمارا خدا نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، ہمارا خدا جواب دینے والا خدا۔ ہم دیکھتے ہیں ایلیا کے مصباح پر بال ظاہر نہیں ہوا، خدا ظاہر ہوا، اور خداوند نے آگ کے ساتھ جواب دیا۔ وہی خداوند آج بھی ہے، آج بھی وہی خداوند ہے جس نے صدرک میثق ابدنجو کو بچایا جلتی آگ کی بھٹی میں سے، وہ آج بھی وہی خداوند ہے جس نے جب دانیل کو شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا، اس نے شیروں کے منہ کو بند کر دیا۔ وہ خدا آج بھی ہے، اور جب اسے پکارا جاتا ہے جواب دیتا ہے۔ جب پطرس قید خانہ میں تھا، کلیسیا بدل و جان دعا کر رہی تھی، اور پھر خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا، وہ پطرس کو نکال کر لے گیا اور غیر قوموں کی امید کو توڑ ڈالا۔ وہ آپ کا میرا خدا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ ہم اسے پکاریں تاکہ وہ ہمیں جواب دے۔ یرمیہ 33:3 میں لکھا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ خدا انتظار کرتا ہے کہ اس کے لوگ اسے پکاریں تاکہ ان سے بات کرے، ان کے اوپر گہرے بھیدوں کو ظاہر کرے۔ جب خدا آدم کے ساتھ باتیں کرتا تھا، وہی خدا آج بھی ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، لیکن ضرورت اس بات یہ کہ ہم اپنے خدا کو پکاریں، تاکہ ہم پکاریں گے تو ہمیں جواب دے گا۔ جب ہم اسے پکارتے ہی نہیں، ہم جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، برے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، شاید اپنے باس کے پاس یا قریبی فرینڈس کے ساتھ اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اور پتہ نہیں کس کس کے ساتھ ہم اپنی پرابلم شیئر کرتے ہیں، اپنی مشکلات شیئر کرتے ہیں، لیکن اپنے خدا کو نہیں بتاتے، اسے نہیں پکارتے۔ لیکن عزیزوں، وہ ہمارا انتظار کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی پرابلمس جو بھی ہے اسے خدا کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، تاکہ وہ ہمیں جواب دے، ہماری مشکل کو حل کرے۔ کلام مقدس میں فرمایا گیا میں مصیبت میں اس کے ساتھ ہوں گا۔ جب ہم مشکل حالات میں، تو یاد رکھیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ اگر ہم خدا کے ساتھ ہیں، ہم اپنا دل خدا کے ساتھ لگائے، تو پھر خدا اس مصیبت میں ہمارے ساتھ ہے۔ نیا نامہ میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایسی راہیں نکالتا ہے تاکہ ہم اس میں سے نکل سکیں، اور وہ ہمارا خداوند ہے، وہ آج بھی وہی خداوند ہے۔ کلام مقدس میں فرمایا گیا ہے میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ چھڑانے کی قوت اور قدرت صرف خداوند میں، کسی انسان میں نہیں۔ انسان بے بس ہو سکتا ہے، انسان میں حدود ہے، خدا میں حدود ہے، اور وہ چھڑاتے ہیں، اور وہ نہ صرف چھڑاتے ہیں، عزت بخشتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یوسف کو جب قید خانہ میں ڈالا گیا، کیوں ڈالا گیا؟ کیونکہ اس نے پوتیفر کی بیوی کے ساتھ زنا نہیں کیا، اس نے برا کام نہیں کیا، اور خداوند نے اسے بچایا، اسے قید خانہ سے نکالا، اور جب قید خانہ سے نکالا تو اسے مصر کا دوسرے درجے کا حکم بنایا گیا۔ اسی طرح اگر آپ دانیل کے بارے میں پڑھیں تو وہ ایک قیدی تھا، غلام بنا کر لایا گیا تھا، اور خدا نے اسے اتنی برکت دی کہ وہ دن میں 3 دفعہ دعا کرتا تھا۔ اس نے 3 بادشاہوں کو سرو کیا، وہ 2nd درجے کا حاکم تھا۔ یہ وہ عزت ہے جو خدا دیتا ہے۔
कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और मैं उसे उम्र की दराज़ी से आसूदा करूँगा। अजीज़ों, आज हम अपनी चारों तरफ देखें, आज अफ़सोस की बात यह है कि लोग 50 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे। क्यों? खुदा का कलाम तो ये नहीं कहता। खुदा का कलाम कहता है मैं उसे उम्र की दराज़ी से आसूदा करूँगा। खुदा चाहता है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तो अपने बच्चों के बच्चे देखेगा। आज क्यों है ये सब कुछ? पहली बात ये कि हम खुदा से दिल ही नहीं लगाते। जब हम खुदा से दिल लगाएंगे, खुदा हमें उम्र की दराज़ी भी देगा, हम अपनी जनरेशन देखेंगे, और फिर खुदा हमें गुनाहों से निजात देगा। वो निजात जिसके लिए उसने अपनी जान दी, अपने बेटे का खून बहा दिया, और उसने हमारे लिए वो निजात जो बनाए आलम से पेशतर हमारे लिए तैयार की, और इस दुनिया में आया आसमान को छोड़ के। हम उसके लिए शुक्रगुज़ार हैं, और ये हम तभी पा सकते हैं जब खुदा के साथ हम दिल लगाएंगे। तो अजीज़ों, इस सारे जो हासिल कलाम ये है, मुक़द्दस मरकज़ की अंजील उसका 12 बाब 30 आयत में लिखा है, और तू खुदाउन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत। अजीज़ों, यही हासिल कलाम है। जब हम खुदा को पूरे दिल से प्यार करेंगे, उसकी तरफ ध्यान लगाएंगे, तो वो हमें बरकत देगा। चीफ पैट्रन पास्टर तारिक रहमत साहिब, चेयरमैन मिस्टर पीटर चार्ल्स, ग्रेस बाइबल फेलोशिप मिनिस्ट्री की नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनके दिए मौके से आपके साथ खुदा उनका ज़िंदा कलाम शेयर करूँ। और मैं खुदा उनके हुज़ूर में नहायत दुआगो हूँ कि GBFC TV दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, और मसीह कौम के लिए आने वाले वक्त में बहुत सारी कलाम की गहरी सच्चाइयों को, भेदों को आपके साथ शेयर करें, ताकि लोग खुदावन के करीब आ सकें और उनकी ज़िंदगियों से यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। आमीन।